Hi! Hi everyone! Hi sa iLunch. Ano ba? iLunch? Ngayon, gusto lang namin i-promote yung iLounge. Andun yung friends namin, sila Rex. Yes. Yan, tinulungan niya ako sa sa school. Sila Nika yata. Meron yata thank Nika. you. Sila Nika. Tapos iba pang Yan. friends namin. Thank you sa support nyo. DJ Simula dating sila pa. doon. Puntahan nyo Follow yung sila. iLunch. iLounge. iLounge. I-L-O-U-N-G-E. Yes. .com ba? Hindi alam. Search nyo ang Google. DJ sila, nag-online radio. Supportahan nyo sila. Thank you so much sa supportan nyo sa amin. Simula dati nandiyan kayo. Thank you. Yung website natin, di pa natin pala na pag-uusapan. Sana mapag-usapan natin yan. Meet tayo ulit sometime. Pag pwede pwede kayo. meron na kaming time. Thank you so much. Gusto namin magkaroon ng website na kapartner kayo. Yes. Yes, thank you. See ya. God bless. More God power. bless. Take care. Click the stop record. Ay, hindi. Mali. Ay, hindi pa. Isa pa.